So, yun na nga guys. First time kong sumakay dyan sa 41 meters na drop or 143 feet. Sobrang yung first time ko, grabe. Basta, kung gusto nyo i-try sa Enchanted Kingdom. So, yun na nga guys. First time kong sumakay dyan sa 41 meters na drop or 143 feet. Sobrang yung first time ko, grabe. Basta, kung gusto nyo i-try sa Enchanted Kingdom.